في ساعة ينظر إلينا ربنا سبحانه وتعالى في مكان رضا ونعمة ورحمة ينزلها سبحانه. Alhamdulillah, beliau memulai dengan bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang dituruni hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang insya Allah semua yang hadir akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalam ala syafi'il anam, habibi rabbina ar-rahman, sayyidina wa nabiyyina wa imamina, طبيب أرواحنا وطبيب قلوبنا ونور عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. Salawat salam kita persembahkan kepada junjungan kita, panutan kita, dokter jasad dan hati kita, pelipur lara kita, penyejuk hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن كان قد طال عليكم وطال بكم الجلوس إلا أنه جلوس تحت نظر الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. Walaupun majelis malam ini mungkin sedikit agak panjang kata beliau, tetapi kita saat ini sedang menikmati pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. سمعنا من كلام إخواننا الذين سبقوني بالحديث وكم أسعدني هذا التداخل وهذا التمازج بين هؤلاء الجمع، هذا الجمع الكريم من أهل بندووسو البلدة المباركة التي اجتمع فيها ولله الحمد ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل هذه البلاد وما حولها. Tadi kita mendengarkan ucapan-ucapan, nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, habaib-habaib dan kiai-kiai kita yang menyejukkan hati kita, yang mendinginkan suasana, di mana kota Bondowoso ini telah ditakdirkan oleh Allah didiami oleh beberapa atau sekelompok keturunan Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka sangat baik hubungannya dengan para penduduk pribumi, dengan mereka para kiai-kiai, para ulamanya. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang sangat baik ini. وقد أعادتني هذه الجلسة وهذا المشهد المبارك أعاد بي الذاكرة إلى أيام مباركات كنا نسمع فيها ونقرأ عن رحلة مولانا شيخنا خليل بن عبد اللطيف بنكلان رحمة الله تعالى عليه لما رحل إلى مكة المكرمة لطلب العلم. Perkumpulan atau majelis yang mulia malam hari ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa, yaitu Syekhana Khalil yang terkenal dari Bangkalan, ulama besar Indonesia, ketika beliau rehla atau bepergian ke Mekah Al-Mukarramah. تذكرت ارتباطه بسيد الجد الحبيب أحمد بن حسن العطاس رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي أجازه في قراءة حفص عن عاصم وفي أكثر من قراءة من القرآن. Saya terkenang hubungan baiknya beliau Syekhana Khalil dengan gurunya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kakek saya, kata beliau, di Mekah. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang memberikan ijazah daripada bacaan-bacaan Al-Quran seperti qiraah Hafiz dan qiraah Asim kepada beliau Syekhana Khalil. وارتباطي شيخنا خليل رحمة الله تعالى عليه أيضا بالحبيب علي الحبشي صاحب المولد صمت الدرر، كل ذلك كان في مكة المكرمة. Begitu juga hubungannya Syekhana Khalil dengan gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, pengarang Maulid Simtud Durar, ketika berjumpa di Mekah. ولما رجع شيخنا خليل إلى بلاده إلى مدورة وإلى جاوة، وكان عنده من أفضل وأعلم وأنجح طلابه كحج هاشم أشعري رحمة الله تعالى عليه، أرسله أيضا إلى مكة المكرمة، فسافر كهاشم أشعري مع أخوه شوقي إلى مكة المكرمة. Insya Allah dari Mekah tahu sejarah Indonesia. Bahkan ketika Syekhana Khalil Al-Bangkalani beliau pulang dari Mekah lalu mengajar
mendidik santri-santrinya. Di antara santri-santri beliau yang terkenal dan yang populer adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Berangkat muridnya ini dikirim ke Mekah bersama saudaranya Syauqi untuk belajar kembali pada ulama-ulama yang berada di Mekah. وارتبطوهم أيضا بشيخهم في علم أصول الفقه سيدي الحبيب علوي السقاف الذي كان يدرسهم في المسجد الحرام. Maka beliau murid-muridnya ini berhubungan dengan para guru-gurunya, para habaibnya, di antaranya Al-Habib Alwi bin Hashim As-Saqaf yang mengajar saat itu di Masjidil Haram. هذه العلاقة وهذه الروابط القوية التي بنيت على علم متسلسل إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مدرسة آل البيت التي أشار إليها كعبد الرحمن جزاه الله خيرا في هذه المدرسة المقدسة المعظمة. Hubungan yang indah ini dan ikatan yang baik ini mengingatkan kita terhadap hubungan-hubungan mulia sebelumnya yang tadi sudah disinggung sebagian oleh Ustaz Abdurrahman tentang madrasah, tentang ajaran daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكما بنيت هذه السلاسل وبني هؤلاء العلماء في ظواهرهم وبواطنهم كما بنيوا بهذه السلاسل العلمية فقد بنيت شخصيتهم أيضا بسلاسل المحبة الخالصة لرسول الله ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hubungan dan ikatan mulia ini berdiri atas dasar pondasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya hubungan mereka para kiai dan habaib yang baik, termasuk diri mereka sendiri. Zat mereka masing-masing berdiri atas dasar, atas pondasi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي ذات المرحلة التي عاد فيها كي هاشم أشعري إلى بلاده في جاوة كان هناك سيدي الحبيب عيدروس بن سالم الجفري في سلويسي في بالو، وهناك نشر دعوته بعد أن مكث سنة أو سنتين في سوربايا ثم انتقل إلى سلويسي. Setelah pulang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Mekah lalu berdakwah di Indonesia, juga beliau tidak putus hubungannya. Beliau berjumpa dengan salah seorang ulama dari habaib yang terkenal di Sulawesi, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat yang dikenal dengan sebutan guru tua di Palu, yang sempat berada di Surabaya, belajar kurang lebih 1 atau sampai 2 tahun, bertemu berhubungan dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. بجهد هؤلاء الرجال المباركين وغيرهم الكثير ولله الحمد بارك الله في جهدهم وجهادهم فأصبحت كل هذه الجزر المتناثرة تحت اسم واحد وهو إندونيسيا. Berkat perjuangan mereka dan berkat hubungan-hubungan mereka yang erat dan mulia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini negeri yang makmur, negeri yang aman. Semuanya beribu-ribu pulau dan sangat luas daerahnya, tetapi semuanya bersatu dan disebut sebagai Negara Persatuan Republik Indonesia. ولا تكاد تجد جزيرة من أقصى شرق إندونيسيا من بابوا إلى أقصى غربها إلى آتشه إلا وتجد فيها شهيدا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقاتل مع أهل هذه البلاد، قاتلوا البرتغال والهولنديين وكل من مر غاز على هذه البلاد ستجد من آل بيت رسول الله من كانوا يقومون بواجبهم. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, ini orang Mekah tapi lebih paham sejarah Indonesia dari kita orang Indonesia. Kata beliau, saya tidak melihat hampir setiap pulau, hampir setiap daerah, di situ ada ulama yang mati syahid. Baik daripada habaib ataupun dari para kiai.
dari ujung timur Indonesia, Papua kata beliau, Papua maksudnya, sampai ujung barat Aceh, hampir setiap kota, setiap pulau ada pejuang-pejuang yang mensyiarkan agama Islam, yang mereka semuanya satu sama lain saling tolong menolong, saling membantu di dalam mensyiarkan ini agama. لأنهم علموا حقيقة وظيفتهم وواجبهم التي هاجر من أجلها أجدادهم الأوائل الذين نشروا هذا الدين بأخلاقهم في هذه البلاد المباركة. Kenapa itu semua? Karena mereka faham akan tugas-tugasnya, tahu tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka itu meneruskan para leluhur-leluhurnya, para sesepuh-sesepuhnya yang semuanya hijrah, berpindah dari daerah ke daerah, dari pulau ke pulau, semuanya untuk menyebarkan syiar agama Islam. Ya ma'syara آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص. Wahai para ahlul bait, para habaib secara khusus. أخلاق أسلافكم وأجدادكم الصالحين التي بها انتشر الإسلام في عموم هذه البلاد حافظوا عليها لأنها هي الأمان الحقيقي لهذه البلاد إن شاء الله. Akhlak datuk-datuk kalian itulah yang akan menjadikan pengaman, yang akan membuat tentram seluruh daerah dan keadaan kalian. Karena itu saya pesankan, jaga akhlak yang mulia tersebut, terus lestarikan akhlak-akhlak adab sopan santun datuk dan nenek moyang kalian yang telah menyebarkan akhlak tersebut. ويا معشر الحاضرين جميعا. Wahai para hadirin semuanya, إن المحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله تورث في القلوب من الآباء والأجداد، كما أن المحبة تورث فإن البغض والحقد لآل بيت رسول الله يورث. Wahai para hadirin semuanya, mahabbah ini, kecintaan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diwariskan dari nenek moyang kita. Kalau kita memang keturunan dari orang-orang pencinta, kita akan mendapatkan warisan tersebut, kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagaimana juga kebencian, cucu para pembenci Rasulullah akan mewariskan kebencian ini. ولا يمكن ولا يجتمع بل ولا يعقل أن أحدا يريد شفاعة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه والعياذ بالله ممتلئ بحقد وبغض آل بيته عليه الصلاة والسلام. Tidak akan mungkin dan tidak akan bisa, bahkan tidak masuk akal orang menginginkan syafaatnya Rasulullah sedangkan di hatinya penuh kebencian kepada anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل أن العاقل هو الذي يفهم أن مفتاحا مهما للوصول إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الدخول إليه من باب آل بيته. Bahkan orang yang berakal, orang yang waras, dia akan faham kunci utama untuk bisa kita sampai kepada Rasulullah, mendapatkan pertolongan Rasulullah, yang paling kuat adalah mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن كتب حظه ونصيبه في محبة آل بيت رسول الله وفي محبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya berdoa semoga kita semuanya yang hadir, yang mendengarkan, yang menyaksikan acara ini, Allah jadikan kita pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga anak keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وأما محبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاجعلوا لها حدا تعرفون أنفسكم من خلال هذا الحد، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بما هو أقل حد في هذه المحبة. Adapun kecintaan kepada Nabi ini ada ukurannya.
dan ada batasan-batasannya. Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Apa sih batasan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? يخبرنا عليه الصلاة والسلام ويقول: لا يؤمن أحدكم، أي لا يدخل في دائرة أهل الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه. فكل واحد منا يعرض محبته لرسول الله على هذا الميزان. هل بلغنا من حب سيدي رسول الله هذا المبلغ أنه أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنبينا؟ Nabi memberikan neraca timbangan. Kata beliau dalam sabdanya, tidak sempurna iman seseorang. Artinya tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang imannya sempurna, yang tidak mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Setiap orang di antara kita tentu cinta kepada diri kita sendiri. Tapi kata Nabi, tidak sempurna kalau kita belum mencintai Nabi Muhammad SAW, belum meletakkan perintah-perintah Rasulullah dan apa yang disenangi oleh Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita pribadi. In kunta صادقا مع نفسك وعرفت قدر محبة حبيبك صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليك، هل أنت في داخل دائرة أهل الإيمان أو خارجها؟ إن كنت تعتبر نفسك من خارجها فهذا خير، أنك صادق مع نفسك، فزد في الأعمال التي تزيد محبة حضرة سيدي رسول الله في قلبك. Maka jujurlah kalian, kata beliau. Jujur-jujuran. Lebih cinta ke Nabi apa ke diri ini, Fibi? Kita jawab masing-masing ya. Insyaallah. Dari ukuran sini saja kita sudah mengetahui bagaimana masih jauhnya kita daripada kecintaan yang tulus dan murni kepada Rasulullah SAW. Kalau kalian sudah tahu ukurannya ini, maka tambahlah cinta kalian kepada Rasulullah dengan memperbanyak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam diri kalian, di dalam hari-hari kalian, keluarga kalian, tambah sampai kalian masuk ke dalam golongan yang sempurna imannya. هذه المحبة يا أيها الأحبة لها علامات بسيطة نعيشها. من أحب حبيبا زوجة أو أحب شيخه أو أحب صديقه فإنه قد يفهم ويدرك بعض علامات المحبة. Kecintaan ini sebenarnya sangat simpel. Ada tanda-tandanya nyata, kita semuanya tahu. Contoh, kita kalau cinta kepada pasangan kita, cinta kepada istri, atau cinta kepada guru kita, atau cinta kepada teman kita, ada contoh yang nyata, bukti kecintaan kita kepada mereka. أتعلمون حال المحب كيف أنه لا ينقطع فكره ولا تأمله في محبوبه؟ هذا هو حال المحبة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أصحابه كانوا يجلسون بين يديه ويقولون يا رسول الله والله إنا نشتاق إليك ونحن جلوس بين يديك. Kalau kalian tahu tentang cinta, seseorang yang cinta kepada seseorang, tentu pikirannya setiap saat, setiap waktu tertuju kepada yang dicintainya itu. Begitulah keadaan orang yang cinta, tidak mungkin akan lama melupakannya atau tidak memikirkannya, tidak terkoneksi, tidak tersambung. Orang yang cinta pasti selalu memikirkan dan terhubung dengan yang dicintainya. Dahulu begitulah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk di hadapan mereka ada Rasulullah, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami sekarang melihatmu, kumpul denganmu, tapi kami rindu kepadamu ya Rasulullah." Halul muhibbin li sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam annahum idza sami'u khabaran afrahahum qalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaan pencinta Rasulullah ketika mendengar kabar tentang Rasulullah atau hal-hal yang menyenangkan Rasulullah, spontan, otomatis lisannya bergerak
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بل حالهم إذا سمعوا خبرا أحزنهم أو آلمهم أو جلب لهم هما وغما قالوا اللهم صل على سيدنا محمد. Bahkan keadaan mereka ketika sedih pun, susah pun, tertimpa musibah, otomatis tergerak lisannya bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. حال المحبين لسيدي رسول الله لو أن أحدهم شم رائحة طيبة تذكر أن صاحب الرائحة الطيبة هو حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اللهم صل على سيدنا. Keadaan pencinta Rasulullah ketika mencium wewangian, minyak wangi, otomatis spontan teringat kepada sumber wewangian manusia yang paling wangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselawat, Allahumma salli ala sayyidina. الحال المحبين إذا نظروا إلى شيء من جمال خلق الله سبحانه وتعالى من جمال طبيعة أو جمال هيئة نظروا إليه فتذكروا جمال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقالوا مباشرة اللهم صل على سيدنا رسول الله. Keadaan pencinta sejati Rasulullah setiap melihat hal-hal yang indah, pemandangan yang indah, atau melihat anak manusia yang wajahnya tampan, wajahnya indah, spontan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, teringat kepada manusia yang paling indah dan paling tampan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ضعوا أنفسكم في ميزان المحبة. Letakkan diri kalian di dalam neraca timbangan mahabbah ini. لتتيقنوا وتتأكدوا أنكم دخلتم في دائرة أهل الإيمان أو لا. Supaya kita bisa memastikan dan kita bisa betul-betul tahu bahwa kita berada di dalam rombongan atau lingkaran orang-orang yang beriman dan cinta kepada Rasulullah. هذه بعض علامات محبة سيدي رسول الله. Ini sebagian dari tanda kecintaan orang kepada Rasulullah. وأسأل الله سبحانه وتعالى ولا أريد أن أطيل عليكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على مجلسكم هذا المحبة والمودة والجمع والتنوع فيما بينكم. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin memanjang lebarkan majelis dan nasihat malam hari ini, sudah sangat mulia ini majelis. Saya doakan semoga kenikmatan yang agung ini, kecintaan kalian kepada Rasulullah, hubungan yang indah yang terjalin, hubungan yang baik ini semoga selalu dijaga oleh Allah dan terus dilestarikan. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحبيب عبد الرحمن المهدلي الذي فتح بيته لهذا المجلس ويبارك في أعمال الحبايب أجمعين جزاكم الله خير وأهل المجلس أجمعين فردا فردا. Semoga Allah memberikan keberkahan secara khusus kepada Sahibul Bait Ami Abdurrahman Al-Mahdali, juga para habaib sesepuh kita yang hadir mendukung kita, para kiai, para masyayikh dan semua yang hadir satu persatu. Semoga Allah berikan keberkahan yang luas kepada kalian. وفي ليلة كهذه اجتمعتم فرحا بمولد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أسماءكم الآن تعرض على حضرة حبيبي رسول الله وهو في قبره في المدينة المنورة. Dalam majlis yang mulia yang diisi dengan salawat salam dan ilmunya Rasulullah seperti malam hari ini, tidak diragukan nama-nama kalian yang hadir satu persatu sekarang dilaporkan, disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di Raudhah. Nama kita yang hadir semuanya dilaporkan kepada Rasulullah. فأسأل الله سبحانه وتعالى وهو ينظر إلى قلوبنا جميعا ويعلم سبحانه وتعالى أن في قلب كل واحد منا حاجة عنده سبحانه ولا يقضيها إلا هو. فأسأل الله أن يقضي حاجاتنا أجمعين. Saya tahu setiap orang masing-masing yang hadir di sini punya hajat di dalam hatinya. Pada seendik pengataro macam saya hadir kali itu, saya doakan semoga hajat-hajat kalian di majlis yang mulia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. سعيد لأنني بينكم
في هذه الليلة المباركة، وسعيد لأنني رأيت هذا التنوع في الجمع هذا الذي في هذه الليلة. Saya sangat berbahagia. Saya yang bangga bisa hadir ke tempat ini. Bukan kalian bangga dengan kedatangan saya, tapi saya bangga bisa berada di tengah-tengah kalian, di tengah bermacam-macam kelompok yang mulia ini. Maka ini sebuah kehormatan untuk saya. وكل مرة وهذه المرة الثانية أزور فيها مدينتكم الجميلة بندوسو، كل مرة أزورها أرى فيها شيئا أجمل. Dan alhamdulillah setiap saya berkunjung ke Bondowoso, ini sudah 2 atau 3 kali kata beliau saya berkunjung ke Bondowoso, setiap tambah berkunjung semakin indah pertemuannya dan semakin saya melihat kemakmuran yang luar biasa. وأسأل الله الذي جمعني بكم أيضا في هذا المجلس في بندوسو أن يجمعني بكم إن شاء الله في مكة المكرمة. Alhamdulillah, harus paham semuanya. Semoga semua yang hadir dikumpulkan lagi ketemu beliau di Mekah Al-Mukarramah. Sebelum wassalamualaikum, Habib ini punya bacaan Fatihah yang dapat dari guru-gurunya, ya. Punya sanad bacaan Fatihah. Saya mohon ini bonus tambahan Habib, bagaimana ijazah tabarrukan fi qiraatil Fatihah di udah. Ya kita minta berkah supaya beliau memberikan ijazah pembacaan surat Fatihah yang beliau dapatkan dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya sanad ini. Sangat emas, rantai emas bacaan surat Fatihah. Dan kita minta beliau untuk memberikan sanad keberkahan. Boleh duduk. Ya, beliau akan baca, kita ikuti bacaan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا ولا الضالين. آمين. آمين. بسندي وبالمطابقة مع ما قرأته على يد مشايخي من قراء المدينة المنورة وشيخ القراء في مكة المكرمة، بسندهم من طريق الشاطبية إلى حضرة سيدنا أبو موسى الأشعري الذي تلقى هذه القراءة من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقاها من سيدنا جبريل عليه سلام الله، الذي تلقاها من حضرة ربنا سبحانه وتعالى بهذا السند المعظم المقدس. أجيزكم في قراءة الفاتحة بهذا السند تبركا إن شاء الله.
qabilna al-ijazah. Ucapkan semuanya, qabilna al-ijazah. Jadi kata beliau, dari sanad yang saya peroleh dari guru-guru saya, sanad mutabaqah, seperti begini, nyambung menyambung ya, dari guru ke gurunya yang saya dapatkan dari para qurra Al-Quran di Makkahul Mukarramah dan Madinah, dari guru-guru saya sampai kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang beliau mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan seperti yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, saya ijazahkan kepada kalian semuanya, ijazah tabarrukan, dan kita sudah mengucapkan qabilnal ijazah, kita terima ijazahnya, semoga menjadi sambungan keberkahan. نجيزكم إن شاء الله تعالى أيضا في كل ما ثبت من الأوراد والأذكار عن سيدنا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وما ثبت من الأوراد والأذكار عن سيدنا الإمام أحمد الرفاعي وإبراهيم بن أدهم، فكل ما ثبت من أوراد وأذكار عنهم فإني أجيزكم فيها. Qabilna al-ijazah. Ucapkan qabilna al-ijazah. كما أجيزكم بما طلبه الأخ الحبيب محمد من راتب سيد الجد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وسيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وكل أوراد السادة العلويين الواردة بعضها في خلاصة المدد النبوي أو في مخ العبادة أو في ربيع الأسرار، في كل أوراد السادة العلويين بما أجازنا به مشايخنا فإني أجيزكم. Qabilna al-ijazah. Saya juga ijazahkan dari wiritan-wiritan yang saya dapatkan dari guru-guru kami, dari para wiritan atau amalannya para auliaillah, seperti amalannya Sayyidina Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, juga amalannya daripada Imam Al-Ghazali, Imam Al-Rifai, Imam Ibrahim ibn Adham, juga pembacaan Ratibul Attas dari kakek beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, serta Ratibul Haddad, dan wirid-wirid daripada Sadah Alwiyin yang saya dapatkan. Bagi yang mau mengamalkan daripada bacaan dan wiritan-wiritan tersebut, saya ijazahkan kepada kalian, dan kita sudah mengucapkan qabilna al-ijazah, kita terima ijazahnya. Ya, khatib habib da'wah.